हाँ, बहुत मेहरबानी शाहिद हसन साहब। प्यारे भाई, आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया। इस पे जितना मर्जी बहस करे, क्योंकि इतना बजट जो है ना, उसने सीधा सीधा जो बातें किया उसमें भी, यानी जो 100 बातें थे, एक उसमें किया 99 सवाल उसमें और था, वो छोड़ के फिर भी 2 घंटे उसको लगे। तो हम 2-4 मिनट में क्या कर सकते हैं। लेकिन बहस ये है कि अभी ये बजट पर बहस मुहासा शुरू है, दोनों तरफ से, उधर से भी बजट। जैसे मजाल है कि स्पीकर साहब किसी बात का नोटिस ले या किसी अच्छी बात का, मकसद तो ये है कि जरगे का या किसी बोर्ड मीटिंग का या असेंबली का स्पीकर का, कि जनाब वो अपोजिशन का मेंबर हो या गवर्नमेंट का मेंबर हो, अगर वो कोई इस्लाह वाला बिल पेश कर दे या किसी जगह पर गलती हुआ उस पर वो एतराज कर ले, तो स्पीकर साहब का ये काम है कि दोनों को देख के, और साथ उनको खुद कौन लिखना होते है, साथ सेक्रेटरी दाएं बाएं बैठ है, उनको इशारा करके वो लिखा के उनमें से इधर से 2 पॉइंट लिया, उधर से 2 लिया, इधर से जो गलती है उसको काट दिया, उधर जो सही है, और उसका कोई मजमुआ बन जाए और बाद में बजट तरीके से। वो तो यहां पर खैर से है ही नहीं है। अगर जिसने गवर्नमेंट के हक में बोलने, इस बजट को 100% नहीं 200% वफादार बजट, ताबेदार बजट, खिदमतगार बजट, तरक्की पसंद बजट और खुशहाल और जमीन को आसमान से मिलाने वाला पेश करते, तो वो बात तो चाहे 20 मिनट बोलो, स्पीकर साहब बर्दाश्त करेगा। लेकिन अगर इसके ऊपर किसी ने कोई तनकीद करना है कि भाई इसमें जो अब आप मिसाल के एजुकेशन का आपने जिक्र किया, अब कोई भी मेंबर खड़ा होगा और उसको कहेगा कि आपने जो एजुकेशन का फंड रखा हुआ है, आया आपने एजुकेशन का पूरा पाकिस्तान का स्कूलों का आदादुशुमार पेश किया, फिर वहां कितने बच्चे उसमें पढ़ रहे उसका पेश किया, फिर उनके असातिज़ा जो है ना, उनका तनख्वाह और उनके मामलात, उनके स्कूल, उनके, अभी भी मैं आपको अल्फन कह रहा हूँ, या आपका कैमरा हम ले जाए अपने इलाके में, मैं आपको सैकड़ों स्कूल बताता हूँ जो कुरान के कसम है, बच्ची वो सुजुकी के पीछे, पिकअप के पीछे लटके हुए, जिसमें 8 का 10 का गुंजाइश है, उसमें 20-20, 25-25, 30-30 उनके माँ बाप अपने पले, क्योंकि गरीब लोग हैं, वो 4-4 हजार, 5-5 हजार, 6-6 हजार रुपए, स्कूल गांव में बड़ा दूर दूर है, तो वो जनाब उन्होंने पिक एंड ड्रॉप का वो गाड़ी लगाया हुआ है, 24 घंटे उसका जान का खतरा, बारिश में उनका हालात तबाह बर्बाद, गर्मी में उसके हालात तबाह बर्बाद, अगर वो स्कूल में जाए यूनिफॉर्म तबाह बर्बाद, आपस में लड़ झगड़ के, आपने मेरा बस्ते से पेन निकाल लिया, मैंने आपके बस्ते से रोटी निकाल लिया, इसके बर्तन उसमें से जनाब वो क्या नाम है पानी निकाल लिया, वो लड़ाई झगड़ा अपना तब। बजट वाला, एजुकेशन वाला मिनिस्टर को या उसको सेक्रेटरी को या इनको ये परवाह ही नहीं है कि चलो थोड़ा है या ज्यादा है। हमने उनके लिए जो बजट रखा हुआ है, कम से कम उसके ऊपर पूरा साल चेकिंग बैलेंस तो हो, जो वो पैसे वहां खर्च होता भी है कि नहीं होते, और घर की चालाकी के लिए, स्कूल के लिए 2-4 चीज जो है ना, वो कैरी डब्बे या उसके लिए मसाल के तौर पर वो पिकअप डाटसन ने 2-4 गाड़ी का खरीद ले, तो कौन सा क्या आता थे, छोटे छोटे बसें खरीदे। तालीम आपको नजर आते सिर्फ शहर के अंदर, चाहे वो कराची शहर हो, चाहे लाहौर शहर हो, चाहे इस्लामाबाद शहर हो, चाहे पिंडी शहर हो, गांव में बलोचिस्तान जाओ, कश्मीर जाओ, खैबर पख्तूनख्वा जाओ, सिंध जाओ, पंजाब के दूर दराज इलाकों में जाओ, वहां आपको कुछ नजर नहीं आते। वहां अपने मदताब सारा निजाम है, प्यादा लोगों के जमीनों में बच्चे आ रहे, ख्वारुजार हो रहे, आज मौसम खराब है, बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, आज जनाब बीमार है, नहीं जाएगा। ये सिर्फ शहर का 78 साल में हम किसी निजाम पर पहुंचा नहीं है, ये हमारा सोच ही नहीं है कि भाई हमने दुनिया के साथ मुकाबला करना है। अब दुनिया कहां से कहां पहुंच गया, हमने जो अगर का मुकाबला करना है, तो जो साबियत लोग हैं उन्होंने अपने बच्चों को मुकाबले के लिए या अमेरिका भेजना है, या लंदन भेजना है, या बरतानिया भेजना है, या जर्मनी भेजना है, या फ्रांस भेजना है, या किसी ऐसे मुल्क भेजना है जहां उनको पता है कि वहां पर तकड़ी यूनिवर्सिटी है। क्या पाकिस्तान के अंदर ये जुर्म है? क्या एक बड़ा यूनिवर्सिटी हम क्यों नहीं बना सकते? कोई बहुत बड़ा मेडिकल यूनिवर्सिटी हम क्यों नहीं बना सकते? इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हम क्यों नहीं बना सकते? बड़ी इंजीनियरों को डबल ट्रिपल 4 गुना मरात हम क्यों नहीं दे सकते कि वो हमारा बच्चों को तालीम दे, तरबियत दे, उसको अकल शऊर दे? क्या हमने आइंदा हमारा पायलट की जरूरत नहीं है?
ہم انجینئر کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے مزید میزائل نہیں بنانے، ہم نے مزید جہاز نہیں بنانے، ہم نے مزید سائنس میں ترقی نہیں کرنا ہے، ہم نے مزید ایجوکیشن میں ترقی نہیں کرنا ہے، صرف ہم نے روٹی کھانے۔ بھائی کچھ تعلیم ہوتے ہیں ملک کے اندر کے لیے، لیکن کچھ تعلیم ہوتے ہیں باہر کے مقابلے کے لیے۔ جیسے آپ کو مقابلے کے لیے اسلحے کی ضرورت ہے، جیسے مقابلے کے لیے آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، جیسے مقابلے کے لیے آپ کو ہر طاقت کی ضرورت ہے، اسی مقابلے کے لیے آپ کو تعلیم اور شعور کا بے انتہائی ضرورت ہے، بلکہ 1000 گنا زیادہ تعلیم۔ میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ پیسہ تعلیم کے لیے رکھو اور ڈیفنس بجٹ کے لیے رکھو۔ لیکن ہمارا ملک کا بدقسمتی یہی ہے کہ سب سے زیادہ کم پیسہ جو ہے نا وہ ایجوکیشن، چیک کر لو، سب سے زیادہ کم پیسہ ایجوکیشن میں ہوگا۔ ریلوے میں کام ہو کوئی فرق نہیں پڑتے، اور باقی جو ہے نا کیا نام ہے سڑک بنانے میں کام ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آدمی کچے میں بھی جا سکتے۔ کسی اور چیز میں پی آئی اے میں کوئی کام ہو کوئی ضرورت نہیں، پی آئی اے میں کون سا ترقی کیا کسی اور، لیکن ایجوکیشن کے بعد میں پیسہ بھی زیادہ ہونا چاہیے اور اس پہ خرچہ بھی بہت زیادہ اور پہ چیکنگ بیلنس بھی ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کا بچہ جو ہے نا بڑا مشکل سے، غریب آدمی اتنا خوش اور اتنا چوڑا ہو جاتے، اس سے پوچھو کیا ہے بھائی، بس بیٹی الحمدللہ انشاءاللہ میٹرک میں پڑھ رہے، بس بیٹا یار کوشش کرو کہیں نوکری لگ جائے، بس بیٹا میٹرک، یہ میٹرک کے آگے اس کا سوچ ہی نہیں ہے۔ اچھا میٹرک کے لیے آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، میٹرک کے آگے جا، اور دوسرا بات یہ کہ کوئی وہ میٹرک جو ہے نا خدا کی قسم جس وقت تعلیم کا دور تھا وہ 5ویں کلاس کا برابر نہیں ہے، کیونکہ ان کو جو 3rd کلاس میں پاس کیا نام ہے ٹیچر ہے وہی ہے، کیونکہ ٹیچر کو اپنا کرنی ہے تو بس نام کا تو میٹرک ہی ہے، باقی اللہ حافظ ہے، صرف اور صرف بس اپنا نام لکھ سکتے اور ماں باپ کا لکھ سکتے، باقی خیر و خیریت ہے۔ تو آپ کا ٹائم قیمتی ہے، لیکن بس ہم درخواست کر سکتے جو خدا کے لیے ایجوکیشن پر جو آپ کو مشورے دے، کوئی اچھی بات کرو، کوئی عقل کی بات کرو، اس ملک کو اٹھانا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اس ملک کو صرف یہ نہیں ہے کہ پیسے اکٹھے کرو اور خود کھاؤ اور پی اور منسٹر اور وزیر اور بارمل میں لے جاؤ اور دبئی میں اور جاپان میں وہاں بنگلے بناؤ، وہاں تم مرنا نہیں ہے، اپنے ملک کو ترقی دو، خوشحالی دو، ہم رہے نہ رہے اس ملک کو خوشحالی ہونا چاہیے۔ آج پہ معمول اجازت چاہتا ہوں، اور پاکستان زندہ باد۔